Assalamu alaikum, жалпы мұсылман bir туғандар жана кыргызстандыктар. Biz Ош шаарындагы Учкун мал базарына келдик азыр. 2020 жыл 23 февраль. Сиздерге азыр малдын бааларын билип беребиз. Сиздер каналыбызга катталыңыздар. Каналыбызды колдоп коюңуздар. Ой, кысырбы? Бала тештап койду. Канчада атасыз? 13? Калттыгы. Канча тиш бу? 2 тиш кой экен, бала таштап коюп тур, баасы 13 000 сом. 13 kam var. Assalamu alaikum. Baaсын билип алсак болобу, канча атасыз? 50 odam. 50 000 сомдо аттыр, бир жашар бука. Канчага сурашталар армандар? Su açat. Баасы 50 000 сом, бир жашар бука. Балармандар сурап атышат дейт, баасын. Assalamu alaikum. Жақсы. Буканы канча деп атасыз? 52 000 сом, кәмі бар дейт. Бир жашар же, бир жарым жашар бы? Бир жашар болду жазга. Жазга бир жашар бука экен. 52 000 сом баасы. Бир жашар эркек бука 52 000 сом. Мына кашка буканы сурайынчы. Мына кашканы канча деп атасыз? 52. Бир жарым жашар экен, а? Бир жарым жашар бука 52 000 сом деп атат. Hayırlı mı oldu? Verdim ya, kança oldu mu? Satıldı. Kança söyle. Bu her gün söyle. Kança pulunu 8 lira var söyle. 9'dan söyle. Hayırlı mı oldu mu? Sizdiki kança деп атасыз? 55 dedim size. Бул торпокту 55 000 сом деп атат, эркек торпок. 55 000 сом кәмі бар дейт. Soda kılıçtı. Ya bunu kança деп атасыз мынаны? 60 000 деп атыр. Бул канча жашы? 2 yaşa. Жазга 2 жашар болобу? 60 000 сом баасы. Жазга 2 жашар. Болот экен. Акамда беркисин канча деп атасыз? 48 000 деп атып тур торпокту. Бир жашар экен, а? Бир жашар торпок 48 000 сом. Наркысын канча деп атасыз? Бул чоңураак экен го? Бұл чоңырақ бұлдарға бермейді да. Бул чоңураак экен ого караганда. Бул 47 55 деп атабыз дейт. 47ге бербей койдуңуз, а? 47 000ге бербей койдук дейт. Мынаны канча деп атасыз? 60 000 сом дейт буканы. Бир жарым жашар бука бул дагы. Баасы 60 000 сом. Aka bukаны канча деп атасыз? 50 kam var, жақын. 50 000 сом кәмі бар дейт. Жақынырақ эле айттым деп атат. Немесі канча жашы? 1,5 жашар? 1 жашар жазга. 1 yaşar böyle de. 1 жашар экен жазга.
Mına ol torpoq bir jaşar bolele eken. Жазга em bolat da. Aprelde bir jaşar bolat eken. Akçası kança? 5 lira. Arzan go sizdiki? Kaç? 45 ming so'mda otat baсын. Sizdikinde elik dep turat go. Ya bir an ötse bunu yıraktı. Kunacın baş mı? Gördün mü? Aha. O ayağına verdi ona. 45 ming so'm deyt. Buljağı çoğul eken başsan kişiler al eken de kunacın başken. Biroq arzan eken anyaqdagılara qaraganda. Orta jayında eken arta. Artık varca var. Ne alsan şu Başını almaştık başınız gerek eken de. gibi uzattı. Ya test var mı? Universal. Universal da. Şurada da. Keş kamar. Yo, ma qizil buqani qanchada otasizlar? Ha? Yok, kayırma. Jashi qancha jashi? Qizil buqaning bahası 55 ming so'mda otat. Jashi 1,5 jashar. Almasına baksam, kızın almasına koyuyor. Ma targ'ildi qanchada otasiz? Peki soda oluyor. Qancha? Deko 1 soda olta. Qancha olta deko? 115 yapmış. Iki buqani 115 ming so'mda otasat. Bavul ota. Kaç kanal? Universal. Universal. 115 ga deysizmi? 115 yazıyor. 104 kaldı. 115 ming so'm deb otabız deyt. Alarmanlar 104 ming so'mga ko'tarishibdir. Berib aytishadi. Tanesi. Kaça satılır? Mana bu qizil 47,5 ming so'mga sotildi уже. Kırk yetti yarım ming so'm. Bir jashar mı? Mart'ın 10'da bir jashar bo'ladi. Mart'ta 10'da. Tug'an kuni kelib qolibdi уже. Mına bozda qanchada otasiz? 55 ming so'mda otibdir buqani. %55 ming so'm bahası. Bunlar qanchada otasiz? Kapattım. Tekrar tutalım. Bu qora buqa 50 ming so'm. Ben bir zaman. Qizilning bahasi qancha ekan? 45 ming so'm deydi qizil buqaning aqchasi. Kırk beş ming so'm. Akaz, qanchada otasiz? 60 ming so'mda otat bu buqani. 1,5 jashar ekan, ha? Yaşı жазга 1,5 jashar bo'lib qoladi. Bahası 60 ming so'm. Qancha sotildi? 42 ming so'mga sotildi mana qo'shqa buqa. 1 jashar. 42 ming so'm. Siz qanchada otasiz? 50 ming so'm kam vardı. Jashi 1 jasharmi? 50 ming so'm kam var. Aqchasi qancha kerak ha? 48 ming so'mda жазga 1 jasharmi? Жазga 1 jashardan o'tadi ekan, 10 budon buğa aylanib qoladi deydi. 48 ming so'm aqchasi. Aqchasini aytib qo'yingchi. 55 ming so'm deydi bu qora torpoqda. 10 budon ekan bu dağı. Bahası 55 ming so'm.
Kaçada atasın ana? Kaçada atasın? 52 ming so'm kaşka buqa. Akçası 52 ming so'm. 10 budan bu tarpaqlar. Ala turpaqtın bağısı 55 ming so'm deb atat. Qaranıqıcha? 75 lira. Bul da 55 ming. Bir yaşdan ötet eken жазга bular. Ellik beş ming so'mdan. Ya sizniki mi? Kaç akçası? 50 ming so'm kam var. Yaşı qancha bunun? Yaşı 2 yaşar. Bağısı 55 ming so'm.